बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट इतनी सी बात। अच्छा, टाइटल है हर चीज़ अपनी फितरत की पाबंद है, बिला जवाब जोर नुकसान का बायस बात पते की। इतनी सी बात हाँ गल जनाब इन्नी जी होंगी जी बंदे नूं समझ आ जाए। वो एक जनाब मकूला है ना कि नेचर कैन नॉट बी चेंज, कि फितरत जो है वो कभी बदल नहीं सकती। तो मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी किया, रिसर्च भी किया। अच्छा, अपनी फितरत पे भी ना रिसर्च किया कि जो कुछ आपके अंदर है और जो आपके खून में चीज़ शामिल हो चुकी है, जो आपका एक स्कीम ऑफ माइंड बन चुका है, क्या आप यानी उसके अंगेंस्ट जाकर कुछ मामला को नेगोशिएट कर सकते हैं। तो वो कुछ तजर्बात हैं, वो भी मैं आपके साथ यानी शेयर करूंगा। तो अब मसला ये कि अब ये बातें जनाब हैं बड़ी सिविलाइज सोसाइटी की, पढ़ी लिखी बातें, पढ़ी लिखा टॉपिक, और उन लोगों के लिए जो कि असूल ज़ाब्ता या जो कानून कायदा होता है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, या उन कौमों की आप बात कर लें कि जो फितरत को समझते हैं, अच्छा उस पर रिसर्च करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ को मानते हैं और ज़िंदगी के जितने डिसीजंस भी उनके होते हैं वो जो यानी मौजूदा सूरत हाल होती है या जो यानी ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो उनको सामने रख कर वो यानी करते हैं। अच्छा, हमारी सोसाइटी में अब उसके यानी अब अगर आप यानी अगेंस्ट देखें तो हम हमेशा यानी वो आउट ऑफ द वे जाते हैं। अच्छा, बात है कोई मामला हो जाता है, किसी बंदे का कुछ यानी कंडक्ट होता है तो यानी हम उस पर गौर नहीं कर रहे होते। कई जगहों पर यानी हम एक घर में कई अरसे से रह रहे होते हैं, एक जगह पे हम कई सालों से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, कई लोग होते हैं जिनकी बचपन से दोस्तियां होती हैं, तो फिर डेफिनेटली जब आप वक्त गुजारते हैं तो एक दूसरे की जो नेचर है, जो आदात हैं, जो मामलात हैं, उसकी आपको समझ यानी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, वो जो एटीट्यूड है उसका आपको यानी पता लगना शुरू हो जाता है। तो जहाँ यानी आपकी यानी रिसर्च होगी, आपकी ग्रूमिंग होगी, आप कानून कायदे के पाबंद होंगे, तो डेफिनेटली आप यानी उन चीज़ों को जो है ना यानी अंडरस्टैंड करेंगे, उन मामला को अंडरस्टैंड करेंगे, उन मामला को लेकर आगे चलने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल एक मजबूत डिसीजन करने की पोजीशन में होंगे। अच्छा जी, हमारे यहाँ क्या होता है, मैंने देखा अक्सर कि फैमिली में ही हम बार बार या दोस्ती में या यानी जो रोज़मर्रा के जो हमारे मामला होते हैं कि हम उसी शख्स के ऊपर बार बार यानी ट्रस्ट कर रहे होते हैं, बार बार ये उम्मीद रख रहे होते हैं। अच्छा, वो बार बार हमारे साथ यानी वादा कर रहा है हूँ मैं या नहीं करांगा, ठीक है जी, नहीं नहीं जी हूँ मैं कमिटमेंट पूरी करांगा। अच्छा, हम बार बार धोखा खा रहे होते हैं, ठीक है जी, हम बार बार धोखा खा रहे होते हैं और इन्हीं चक्रों में, ठीक है जी, इन्हीं लुच गुड़ुचियों में। अच्छा, हमारे सैयद इमरान शाह साहब हैं जनाब, वो झूठो झूठ चौताली तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की यानी कोटेशंस फेंकते हैं। तो मैं कि चलो शाह साहब हमारे उस्ताद मोहतरम है, तो चल ऐसी भी कोई ऐसी चीज़ कही जी उन्होंने ना कही हो, चलो कम अज़ कम असी अपने को तो लुच गुड़ुची। अच्छा, हम हर हमारी ज़िंदगी के मामले में ये लुच गुड़ुचियाँ जो हैं यानी वो चलती रहती हैं और हम इसी तरह धोखा यानी खाते रहते हैं। फिर जब वो बंदा मर जाता है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो जनाब असी फिर उम्मीदें भी ला रहे होंगे या उन्होंने बंदे की औलाद होएगी कि जनाब साढ़े जेडे वाले साहब ने जनाब बख्श देन वो किए जी राती ख्वाब च मिले कि उन्होंने बड़े ने चिट्टे कपड़े पाए सन। अच्छा, अब ये चीज़ें यानी जो हैं वो यानी क्यों होती हैं, यानी आप गौर करें कि ये क्यों होती है। और चीज़ लैकिंग ऑफ ग्रूमिंग, लैकिंग ऑफ यानी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी देखें ना, एक लैकिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म आप कह लें। अच्छा, मैं क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े अदारों में पाकिस्तान के एजुकेशनल में काम करता रहा हूँ, जो इंटरनेशनल लेवल के एलीट क्लास अदारे हैं, तो उसमें मेरा डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ यानी वास्ता पड़ा। मैंने उनसे कोर्सेज भी किए, उनके साथ काम भी किया, हमने कुछ ब्रांचेस में भी काम किया, कुछ सिस्टम्स में भी काम किया, काफ़ी प्रोजेक्ट्स में भी काम किए जिनमें से श्रीलंकन थे, बंगाली थे, इंडियन थे। अच्छा, उसके बाद जनाब
نیوزی لینڈر، اچھا سوئس، آئرش، برٹش، آسٹریلین، امریکنز، ٹھیک ہے، اور ایک دو لوگ تھے یعنی نیوزی لینڈرز تھے، آپ یہ کہہ لیں کہ جن، اور آئرلینڈ، یہ ہالینڈ، ڈچ جو تھے. تو مجھے پھر ہر کمیونٹی کو جو ہے وہ یعنی بڑا گپ شپ لگانے کا موقع ملا. کئی لوگ تھے جو یعنی ہم ایک ہی کمرے میں بھی رہتے تھے، پھر جب آپ کسی کے ساتھ ایک کمرے میں یعنی سوتے ہیں، بات کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے آپ کھانا پینا کرتے ہیں، تو آپ بہت ساری چیزیں یعنی ابزارو کر رہے ہوتے ہیں، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جناب میں نے یعنی بہت ساری چیزیں دیکھیں کہ بھئی مثال کے طور پہ نیوزی لینڈ ہے یا فن لینڈ ہے، ٹھیک. ایک تو ایجوکیشن کے معاملے میں یعنی وہ بڑے اباب ہیں، اچھا ان کی عدالتیں جو ہیں وہ دنیا کی ٹاپ. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جی نیوزی لینڈ میں ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ غلط بیانی نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا. تو اس پر پھر میں نے جناب جو ہمارے وہاں ٹیوٹرز آئے ہوئے تھے، کولیگز تھے، تو ان سے میں نے بیسک جو بات یعنی میں نے سیکھنے کی کوشش کی. تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ بھئی ہم وہاں پر جو ایجوکیشن یا جو ایک تو ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہے، پھر ہم گرومنگ 4 سال 3.5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے بلکہ 2.5 سال کا، تو ہم وہاں سے یعنی گرومنگ کرنا یعنی شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری بھئی آپ دیکھ لیں کہ انصاف کے معاملات ہیں تو وہ 100% ہیں، ایجوکیشن کے معاملات دیکھیں تو وہ 100% ہے. اگر آپ آنیسٹی کے معاملات دیکھتے ہیں تو وہ 100% ہے، کیونکہ وہاں ہر چیز پریکٹیکلی ہو رہی ہوتی ہے. بچوں کو گراس روٹ لیول سے یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں بھی برا کیے، اچھا کیے، اور آپ کو اپنے اندر کس چیز کو انہینس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کس طرح یعنی پازیٹیو رہ کر اور آپ کے اندر پازیٹیوٹی کیسے آنی ہے، آپ کا کنڈکٹ کیسا ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر نیشنلزم کیسا ہونا ہے. اگر آپ کا یعنی ریلیجس ہے تو ریلیجسلی آپ نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا یعنی میل جولا تو آپ نے کیسے چلنا ہے. تو اسی طرح باقی فن لینڈ کے دوستوں سے بات چیت ہوئی، سری لنکن لوگوں سے بات ہوئی، آسٹریلین سے بات ہوئی. تو وہاں پر میں نے یعنی جو فرق دیکھا وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو ایون ان کے سامنے کوئی ریلیونٹ حرکت بھی کر رہا ہوتا تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. ادھر اسی جناب فتوے لا 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 لا. ٹھیک ہے جی، کوئی بہت خطرناک بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک دفعہ ویئر آف کر دیتے، پھر مڑ کو ویئر دے دیں. اب میں نے اس پر بھی ان سے بات کی تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سنا نہیں ہے کہ نیچر کین ناٹ بی چینج. انہوں نے کہا ایک بندہ ہے 39 سال میں میرے سامنے بیٹھے تھے، اسے ایک چیز سمجھائی ہے بھی یہ کام ایسے ہی آپ کام غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی، ہم نے تو پروفیشنلزم کے حساب سے دیکھا، لیکن وہ پاٹے خان ہے، ٹھیک ہے جی، نہیں مننے واسطے تیار. تو اب 40 سال کی ایج میں اسے کیسے چینج کروں گا، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز یعنی بیٹھ چکی ہے. اب اگر کیا ہے وہ یعنی ہمارے باس سے سری لنکا سے مسٹر وجیندر ہے، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں ان کے پاس اتھارٹی تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے اس کو ٹرمینیٹ کر دیتے. انہوں نے پھر بڑا ریٹرن طریقے سے اس کو وارن کیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی آپ یو شوڈ کم ٹو دا اپ ٹو دا مارک. تو اس میں پھر وہ مجھے یہی انہوں نے ایک بات کی کہ بھئی یار مسئلہ یہ کہ کوشش یہ ہے کہ یعنی ہماری فطرت یہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ کسی کو نکالنے سے کام نہیں چلتا، وہ ایگزیکٹو یعنی ناکام ترین ہوتا ہے. تو اب ہماری فطرت میں یہ ہے کہ ہم نے اس نکھٹو سے اور یہ جو 2 نمبر شخص بیٹھا ہے ہمیں سے یعنی کام لینا بھی ہے، اور اس کو بغیر نکالے ہی سسٹم میں جڑا پرزا کام کرتا ہے ہم نے اس سے جو یوٹیلائزیشن ہے یعنی وہ کر سکنی ہے. 100% آپ لے نہیں سکتے، کوئی فطرت چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اس کی فطرت کے انگیز جائیں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں نقصان ہوگا. تو ایسا ہے کہ ہم یہاں پر یہی کوشش کرتے ہیں جناب. ٹھیک ہے جی، کہ 40-50 سال دی. اچھا یہاں کیا جب شادی والا معاملہ آتا ہے جناب، دیکھیں میں نے دیکھا اصل یہ جو لوفر لپاڑے ٹائپ کے یعنی فیملیز میں لچے لفنگے ہوتے ہیں، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ماں باپ بغیر سوچے سمجھے ایک یعنی دھوکے کے اوپر جناب کسی کو دے کر تو بڑا چنگا منڈا ہے جی ہے کام کرتا ہے، وہ شادی کر دیتے ہیں. سوچ کی ہوتی ہے جناب کہ شادی ہوئے گی نا زماری پائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جی، وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، پہلے نالوں زیادہ بگڑ جاتا ہے. پھر کی جناب بچے، 1 بچہ 2 بچے 3 بچے، اچھا بچے پیدا کیے جا رہے ہیں. لاجک ہی یہ کہ بچے کی زماری پینی ہے نا تو آپ ہی سیدھا ہو جائے گا. وہ کی ہوتا ہے وہ جناب مزید کم خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور نسلوں کی نسلیں تباہ کی جاتی ہیں.
सो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों को आप यानी स्टार्टिंग से ही शुरू कर दें, ख़ास तौर पर जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है जनाब, वो ये काम कर सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल से बड़ा ऑनेस्ट हो के आपको बड़ा खून जलाना पड़ता है कि आप ग्रास रूट लेवल से बच्चों को ग्रूम करना शुरू करें। ठीक है, असी तो ख़राब हो गए हैं। आप आइंदा के जो 25-30 साल है और उसके बाद का जो आपका मुल्क है, आपकी सोसाइटी है, अच्छा, उसको बेहतर करने के लिए आप अपना किरदार यानी अदा कर सकते हैं ग्रास रूट लेवल से। अदरवाइज आपका जो है वो यानी रिजल्ट ऐसे ही रहने हैं, यानी जैसा यानी सिलसिला चल रहा है। तो डंडे से, सख्ती से, इवन प्यार नाल भी फितरत चेंज नहीं होती। अच्छा जी, एक कोटेशन है हजरत हकीम लुकमान साहब की जी। टाइटल यही था कि हर चीज़ अपनी फितरत की पाबंद है। तो उसमें वो एक यानी वाकया छोटा सा बयान करते हैं कि एक गांव वाले ने जाड़े के मौसम में एक सांप को जो बर्फ और सर्दी के मारे अधमुया बाढ़ के नज़दीक पड़ा था देखा, उसके हाल पर तरस खाकर उसको अपने घर में लाया और आग के नज़दीक रखा। ज़रा देर के बाद जब गर्मी पहुंची और उसकी जो जोरो बच्चे पर दौड़ने लगा, अच्छा, उसके बाद वो जनाब फन फला के ना तो बह गया। ठीक है जी, जब उसकी आंखें खुली हैं तो उसने वो जो यानी उस शख्स का बेटा और उसकी जोरो जो उसकी मिसेस बैठी थी, ठीक है जी, उस उत्ते फन फैला के ना यानी एंज करके ना यानी बहन जैसे कि मैं डंग मारने लगे। तो जो तरस खा के उसको लाया था उसने जनाब डंडा पकड़ा और उसका जो है ना वो यानी फंस में जो है ना वो सर कुचल दिया और ये बात बोला, ए बाजार जिसने तेरे साथ नेकी की और जान बचाई उसका यही नतीजा है जो तू कर रहा है। मर जाए बजात एक दफ़ा मौत का अजाब तेरे लिए, एक बार नहीं बल्कि कई बार। अच्छा, आगे जनाब उसका जो यानी मॉरल लेसन है, जिनकी फितरत में बुराई हो उनके साथ अच्छाई करके ने बदला नहीं जा सकता। सांप के जो बच्चा है उसको पालना खतरे से खाली नहीं, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं। ये जनाब बड़ों की बातें हैं। तो मैं यानी वही आपको चीज़ कहूँगा कि जब भी आप फितरत के अंगेज जैसे यानी हमारी सोसाइटी में जो एक यानी जिस तरह का कल्टी रवैया हम सब का यानी हो गया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा होती हैं। तो उदा इलाज जनाब ये देखें, यही है कि हम ग्रास रूट लेवल से बच्चों को मोरालिटीज़ पढ़ाएं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ख़ास तौर पर यहाँ पढ़ाया जाए। पाकिस्तान को बेहतर करने का यही तरीकाकार है कि अदारों में जो नवे नवे यानी अप्लाइज आते हैं मुख्तलिफ अदारों में, हर महकमे में, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ाया जाए, स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पर पढ़ाया जाए, उनको कानून की यानी अमलदारी जो है यानी वो बताई जाए, कानून की वायलेशन की जो सज़ाएँ हैं उन पर इम्प्लीमेंट किया जाए और वो उनको पढ़ाया जाए ग्रास रूट लेवल पे। तो फिर आप आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि एक अच्छे इंसान पैदा हो सकते हैं जो इस सोसाइटी के लिए यानी फ्रूटफुल हो सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि यानी हम अपनी सोसाइटी को यानी बदल सकते हैं। यह था जी आज का व्लॉग। आई एम श्योर इसमें भी काफ़ी खामोश पैगाम थे आपको, लेकिन समझ आएंगे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बुलबुल पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, हो सके तो उसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और कौम बनाओ पाकिस्तान बनाओ मुहिम में मेरा यानी साथ दीजिए। आप भी इसका ऐसा बनिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो।